देखा होगा जो कि बठंडी में फ़ारूक अब्दुल्ला की कोठी के बाहर हुआ है, तो क्या वो ज़रूरी था कि वहीं पे हो? देखिए, जब किसी का नाम आता है, अगर लोग मेरे ख़िलाफ़ अगर मैं किसी ओहदे पर हूँ, मेरे ख़िलाफ़ लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो उनका हक़ है, लेकिन जायज़ तरीके से। अगर वो कल गए वो तो उसको हम कंडेम करते हैं, वो अच्छी बात नहीं है कि फ़ारूक अब्दुल्ला को टारगेट बना के उसके घर के सामने कर दिया। वो तो पॉलिटिकल गेम होती है, ये सब लोग जानते हैं कि ये क्या मामला है। ऐसी चीज़ों में भरोसा नहीं करता हूँ, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए हमारे मुल्क में। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं नज़ीर लावे साहब, जो कि मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू वेरी मच। नज़ीर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे, आप पीडीपी से ताल्लुक़ रखते थे, क्या कारण रहे कि आपने पीडीपी से जो है हाथ पीछे कर लिया? देखिए, मुफ्ती साहब के जाने के बाद तो हालात ही बदल गई जम्मू कश्मीर स्टेट की। तो और 5 अगस्त 2019 के बाद जो हालात हुए, उन हालात की वजह से तो पीडीपी मैं पीडीपी से नहीं निकला, मुझे पीडीपी से निकाल दिया गया है। कि उसका क्या कारण है वो उनको पता है, मुझे पता नहीं है, क्योंकि मुफ्ती साहब के साथ रहा हूँ और मुफ्ती साहब भी मेरे लीडर रहे हैं और इंशाअल्लाह उल मस्तान उसके मिशन को आगे ले जाऊँगा। तो उस मामले में क्योंकि मैं बेसिक पॉलिटिकल वर्कर था, बेसिक फाउंडर मेंबर था, तो पता नहीं, तो इस पार्टी से बहुत से लोगों को निकाला भी गया और बहुत से लोग चले भी गए और ये और सुकड़ गई पार्टी, खुद उन्होंने इसको सुकड़ दी। तो लेकिन ये चलता रहता है, ये तो सियासी सिस्टम ही है हमारे मुल्क का। ऐसे कभी कोई चलता है, कभी कोई निकलता है, तो ऐसे चलता है। सर, मतलब महबूबा मुफ्ती अध्यक्ष हैं पीडीपी की, तो क्या उनकी अध्यक्षता में कोई दिक्कतें, मतलब परेशानी है, उनकी जो आइडियोलॉजी है उसमें कोई? नहीं, आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ नहीं था मैं। तो क्योंकि मुफ्ती साहब ने जो पीडीपी बनाया था, मैं उस आइडियोलॉजी के साथ था, लेकिन उसके बाद वो जेल में थी और मैंने प्रोटेस्ट किया है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, जो 370 और 35 से तो यहाँ हटा दिया गया था, उसके विरोध में मैंने बहुत से ज़बरदस्त विरोध किया। मुझे भी आज तक पता नहीं चला कि मुझे निकाला किसने, और मैंने मतलब स्पष्ट कर दिया कि मुझे निकालने वाला कोई नहीं है, मैं बेसिक मेंबर हूँ। लेकिन अब दूरियाँ बढ़ गई है, अब बहुत पानी बह चुका है, तो मैं अपनी तरफ से अपनी जो मेरी डिजिग्नेशन है उसके हिसाब से मैं लोगों की खिदमत करता रहूँ। जैसा बाकी पार्टी वाले भी आपको जो है अप्रोच करते होंगे कि हमारी पार्टी आप ज्वाइन कर लें? नहीं, वो तो न किसी ने मुझे अप्रोच किया और न मैं चाहता हूँ कोई अप्रोच करे मुझे, क्यों मुझे सब लोग जानते हैं, मैं सिटिंग एमपी हूँ और लोग सारे जम्मू कश्मीर के लोग जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो मेरे माइंड सेट को जानते हैं। मुझे जो करना है तो वो अनएक्सपेक्टेडली मैं कर दूँगा आने वाले काल में, लेकिन फ़िलहाल तो मैं पॉलिटिकल सिस्टम में हूँ और पॉलिटिकल प्रोसेस में कर रहा हूँ ऑन ग्राउंड। जो भी कोई पॉलिटिकल सिस्टम होता है हमारे मुल्क में, उसके साथ में। जैसा किस तरह की सिचुएशन अभी आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की? जम्मू कश्मीर के हालात तो पिछले 30 साल से ख़राब है। आज जो इलेक्शन हो रहे हैं, ये डीडीसी के इलेक्शन हो रहे हैं या पहले इलेक्शन हो रहे हैं, ये अच्छी शुरुआत है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरुआत की, ये तो बड़ी अच्छी उम्मीद है और लोगों को भी उम्मीदें हैं कि मुझे लगता है कि कश्मीर के जो हालात पिछले 30 साल से बहुत ज़्यादा ख़राब है, आने वाले कल में मुझे लगता है कि जब ये डेमोक्रेसी ऑन ग्राउंड ग्रास रूट लेवल पर जाएगी, तो उस डेमोक्रेसी की वजह से अगर पनप ने दिया इस डेमोक्रेसी को, तो मुझे लगता है कि आने वाले कल में हमारे जम्मू कश्मीर के हालात ठीक होंगे। नहीं सर, जिस तरह से बीजेपी जो है एनसी, पीडीपी, कांग्रेस को एंटी नेशनल पार्टीज़ घोषित करती है, बताती रहती है, वहीं अगर हम ले की बात करें, वहाँ पे जो है हिल डेवलपमेंट काउंसिल में उन्हीं को अपना साथी बनाती है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जो हमारा मुल्क है, जो संविधान है, इसमें एक सियासी पॉलिटिकल फोरम होता है। इस पॉलिटिकल फोरम में बहुत सी पार्टीज़ होते हैं। ये सिस्टम है हमारे मुल्क का कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ कहेंगे, ख़यालात की जंग इसको जैसे कहते हैं कि ये ख़यालात की जंग है, लेकिन सबका गोल यही है कि हम लोगों की खिदमत कैसे करें, मुल्क को आगे कैसे ले जाएंगे, हमारे स्टेट को या यूटी को कैसे आगे ले जाएँ। बुनियादी जो मकसद होता है सबको, ये एलिगेशन होती रहती है, मुझ पर भी बहुत सी एलिगेशन लग जाती है। सियासी लीडर, जो भी कोई सियासी लीडर होता है ऑन ग्राउंड, उस पर फेक इल्ज़ाम भी लगते हैं, कभी वो उसके मतलब जो अगर कोई गलत करता है उस पर भी इल्ज़ाम लग जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो मैंने देखा अपनी लाइफ में, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लग जाए हैं वो तो ठीक नहीं होते हैं। लेकिन ये सिस्टम है हमारे मुल्क का, जो सिस्टम है, डेमोक्रेसी जो है, हमारा सेकुलरिज्म है, हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलते हैं, लेकिन अब हम सबका यही गोल होता है कि हम लोगों की बेहबूदी के लिए क्या कर सकते हैं। तो रज़ी साहब, ये कहीं ना कहीं इस तरह की पॉलिटिक्स जो है लोगों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ नहीं है? अगर हम एक तरफ जो है लोगों को भड़काते हैं कि वो एंटी नेशनल पार्टीज़ हैं, वो इस तरह के हैं, वो इस तरह के हैं, और दूसरी तरफ जब सरकार बनाने की बात आती है हम उन्हीं लोगों के साथ हाथ मिला लेते हैं। देखिए, हम इस मिडिल एज में हैं अभी,
جب ہم بالکل کانشیس ہوں گے، ہماری ایجوکیشن 100% ہوگی، تو لوگ خود بخود آبزرو کریں گے. یہ نمبر آف گیمز ہے، جب 51 ہو جائے گا ہماری ایجوکیشن جب بڑھ جائے گی تو لوگ خود بخود آبزرو کر سکتے ہیں. ہمارے پاس سسٹم ہے، اتنے ٹی وی چینلز ہیں آپ کے مادھیم سے بھی، یا ہزاروں چینل ہیں. آپ گلوبل سسٹم ہے ہمارے سب کے ہاتھ میں، اب مٹھی میں ہمارا دنیا ہے. تو لوگ اتنے، جب لوگ پیچھے ہو جائیں گے، ایجوکیشنلی فارورڈ ہو جائیں گے، تو آٹومیٹیکلی جو یہ ایک دوسرے پر الزام نہیں، لوگ نہیں مانیں گے. نصف کل کا آپ نے پروٹیسٹ دیکھا ہوگا جو کہ بٹھنڈی میں فاروق عبداللہ کی کوٹھی کے باہر ہوا ہے، تو کیا وہ ضروری تھا کہ وہیں پہ ہو؟ دیکھیے، جب کسی کا نام آتا ہے، اگر لوگ میرے خلاف، اگر میں کسی عہدے پر ہوں، میرے خلاف لوگ پروٹیسٹ کریں گے تو ان کا حق ہے، لیکن جائز طریقے سے. اگر وہ کل گئے وہ، تو اس کو ہم کنڈم کرتے ہیں. وہ اچھی بات نہیں ہے کہ فاروق عبداللہ کو ٹارگٹ بنا کے اس کے گھر کے سامنے کر دیا. وہ تو پولیٹیکل گیم ہوتی ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. ایسی چیزوں میں بھروسہ نہیں کرتا ہوں. ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے ہمارے ملک میں، ایسی چیز کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے. لیکن اس میں ٹائم لگے گا، جب تک بالغ النظر ہمارے لوگ یہاں ہوں گے، ہمارے بچے جو ینگ کوالیفائڈ ہوں گے. کیونکہ ابھی ایک پرسنٹیج ہے، ایک جو پولیٹیکل سسٹم میں ہے وہ ایک پرسنٹیج ہے، عام لوگ نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب الیکشن ہوتا ہے 30% 40% ووٹ پڑ جاتے ہیں. جب 100% یا 80% ووٹ ہمارا بڑھ جائے گا، 70% سے زیادہ، اس کا مطلب ہے کہ لوگ بالغ النظر ہیں. کیونکہ اس ملک کو اسی طریقے سے چلانا ہے، لہٰذا اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا، تو آٹومیٹیکلی یہ ٹھیک ہو جائے گا. اس میں سالوں لگ جاتے ہیں. ابھی انڈر ڈیولپمنٹ کنٹری ہماری جب ڈیولپ ہوگی، ایجوکیشنلی جب ہماری ڈیولپ ہوگی، تو آٹومیٹیکلی تو یہاں یہ جو مسئلے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتے. سر آگے کی کیا پلاننگ ہے؟ کس طرح سے آپ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے جو ہے کام کریں گے؟ کیا فیوچر میں کیا قدم آپ اٹھا رہے ہیں؟ اپنے ایریا کے جو کانسٹیچوئنسی کے لوگ ہیں ان کے لیے کیا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے، بینگ ایز اے ایم پی، میں نے سارے جموں کشمیر اور لداخ کا کام کیا ہے. جہاں سے مجھے لوگوں نے کیا کہ یہ مسائل ہیں، جہاں ہمارے جو لیڈر بیٹھے تھے، آپ میرا ریکارڈ دے سکتے ہیں کہ جموں کشمیر کے کسی بھی حصے میں میں نے کانسٹیچوئنسی ڈیولپمنٹ فنڈ دیا وہ جو میرے ہاتھ میں تھا. اسی طرح میری جو کوشش ہے، جس ڈسٹرکٹ میں رہتا ہوں، جو میرا ہوم ڈسٹرکٹ ہے کولگام، اس کولگام ڈسٹرکٹ میں ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. اور انشاءاللہ والمستعان جب تک میں زندہ ہوں لوگوں کی خدمت کروں گا، اور ٹھیک طریقے سے کروں گا. میں کرپشن کے خلاف ہوں، میں بھید بھاؤ کے خلاف ہوں. ان چیزوں کے خلاف میں بنیادی طور پر ہوں، کیونکہ ایک پولیٹیکل فیملی سے میں بلانگ کرتا ہوں. اور ہماری یہی منشا ہے کہ ہم جو یہاں ڈاؤن ٹراڈن لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کو اپلفٹ کیسے کیا جائے. تو صاحب 370 اور 35A پہ آپ کا کیا اسٹینڈ ہے؟ دیکھیے، یہ سارا دنیا جانتا ہے 370 اور 35 سے جو ورودھ میں نے پارلیمنٹ میں کیا. تو یہ تو ایک ریکارڈ ہے، 72 ایئرس میں یہ ریکارڈ ہے کہ جموں کشمیر کے کسی ایم پی نے اپنے لوگوں کے لیے اتنا پروٹیسٹ نہیں کیا ہوگا. اور جتنے مجھے الزام بھی لگے ہیں پارلیمنٹ آف انڈیا میں، یہ نمبر 1 ہے. اور سارے ورلڈ میں پتہ ہے کہ 370 اور 35A جب ہٹایا گیا تو جو ورودھ کرنے والا جو آدمی تھا ہمارے ملک میں، وہ نذیر لاوے ہی تھا. لہٰذا وہ ایک ریکارڈ ہے، وہ ایک ہسٹری بن گئی ہے، وہ ایک ہسٹری رہے گی. اور میں اس کے ورودھ میں جب تک میں ہوں تو میں چاہوں گا کہ ہمارے جموں کشمیر کے لوگوں کو 35A اور 370 واپس ملنا چاہیے. سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، تو اس طرح سے جو پالیٹکس اس پہ ہو رہی ہے، تو کیا اس پالیٹکس سے وہ واپس آ جائے گا یا سپریم کورٹ پہ بھروسہ کرنا چاہیے؟ دیکھیے، دونوں چیزیں لازم ملزوم ہے. جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جو سمویدھان ہے، اس میں پالیٹکس بھی امپورٹنٹ ہے، اور اسے ہمارا سپریم کورٹ بھی امپورٹنٹ ہے. اور ہماری کوشش ہے کہ جو اگر ہم یہاں فیل ہو گئے اس کو پروٹیکٹ کرنے میں، تو اس کو اسی لیے ہم نے سپریم کورٹ میں لے گیا کہ تاکہ ہم سپریم کورٹ میں اس چیز کو ڈیفینڈ کریں گے. ہم کوشش کریں گے اپنی طریقے سے. یہ سب لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ میرا ذاتی معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارے جموں کشمیر کے ایک ناگرک کا معاملہ ہے. اس جموں کشمیر کے ہر ایک ناگرک کو بغیر سیاست کے اور بغیر مذہب و ملت کے، تو اس میں اگر دلچسپی لے لیں گے، تاکہ جو ہماری عزت جو ہم کو لگتا ہے کہ ہم سے لے گئی، ہم سے چھین گئی ہماری عزت، وہ عزت واپس لانے میں ہم سب لوگوں کو، ہم سب ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب کو مل کے اس چیز کے لیے ان چیزوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور پروٹیسٹ کرنا ہے اور ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آخر میں سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جس طرح سے بی جے پی کے جو ادھیکش ہیں یہاں پہ رویندر رینا جی، ان کے دوارا کافی دن ہو چکے ہیں، اس پہ ایک بیان انہوں نے دیا تھا کہ جموں میں رہنا ہے تو جے شری رام کہنا ہے، اور کافی ساری چیزیں انہوں نے کہی تھی. تو کیا یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کو جموں میں رہنا ہے، جے شری رام کہنا ہے، یا باقی ساری چیزیں ٹیکا لگانا ہے، پھر یہ آپ نیشنلسٹ ہیں؟
देखिए ये सिस्टम होता है, इन चीज़ों से कुछ नहीं, न किसी का बिगड़ जाता है, न कोई इन चीज़ों से डरता है। आपने देखा हो 30 साल से, आपकी अभी एज उतनी नहीं है, 30 साल से मैं देख रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ नारे बज रहे हैं, कहाँ कहाँ पुट्टे जलाए जा रहे हैं। इन चीज़ों, ये एक हिस्सा है हमारे मुल्क का, हम ये एक हिस्सा होता है। इन चीज़ों से कोई नहीं डरता है, न कोई डरने वाला है, न कोई किसी को यहाँ से निकालने वाला है, न किसी की हिम्मत है। ये एक मुल्क एक संविधान के तहत चलता है, एक संविधान है हमारा, उस कानून के हिसाब से हमारा हर एक नागरिक का यहाँ हक रहने का है, चाहे किसी भी स्टेट में हो। मुल्क ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, जो हमारा मुल्क है ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, और यूनियन से स्टेट्स मिल के हमारा मुल्क बन गया है। लिहाजा हम न किसी से डरते हैं और न हम डराएंगे किसी को, और न यहाँ के लोग किसी से डरते हैं और न डराने वाले लोग हैं। सर, आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? मेरी आम जनता से ये गुजारिश है कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, और मैंने जो पिछले 10-20-30 साल में सीखा है, मेरी गुजारिश है कि लोगों से कि वोट उस आदमी को डाल दिए जो काबिल हो, होनहार हो, ज़हीन हो, और जिसके दिल में लोगों की जो मोहब्बत हो। अगर ऐसे लोगों को चुनेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले कल में हमारे बच्चे सुरखरू होंगे, और हमारा जो फ्यूचर होगा वो सबसे ताबनाक होगा। शुक्रिया सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ नज़ीर लावे साहब, जो कि मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हैं, और काफ़ी सारे विषयों पर इनसे चर्चा हुई, इन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। मैं अरफाज अहमद डाइंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।